Yan. Lakad, lakad. Minsan lang Guys. tayo nakalakad. Lakad. Outing day na mo guys, mga ligo day dagat karon. With Kuya Jason and mga kaubanan na mo sa church. Naare diri guys, mga Koreano, Amerikano, o mga Ilocano. Mga kuan guys. May mga table. Napoy matigsalog diri guys. Ako na, Amerikana, ako na to matigsalog ato guys. Amerikana. Ay Amerikana to ara oh. Guys, tara Amerikana guys, oh kato nakasombrero og gray guys. Baka nang tapo niya. Doon Ay. dapat yung cameraman katulad kay ano, yung katulad kay Ivana. Wala man tayong ato. Mahal nito. Ayun, GoPro. Wala man tayo gadon. Ato sa kamusta ning Amerikana there's unahan. Hey ma'am, how are you doing? What are you doing? Where are you I'm going? going to beach, You are going to white beach. pink sun. Pink sun daw. So guys, hapit na gid mi sa destination na guys. So naragid day, makita na yung dagat na guys. Pagtura kasi ang ano ko parang gusto mo ko kita halubido. Kaway-kaway be. Kay ipos na to ni Ugma. So guys, abot na gid mi guys. Anak, doon kang pabawra. Balikin na mo. Jaume. Hi! Good morning! Malayaw Davao!